Le grand méchant loup te voit, t'attrape et te dévore. Et ce loup, c'est moi. Je veux divorcer. À moi, tu es à moi. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. » La nuit tombait lourdement sur la ville, tandis que le cher Zaïdan al-Farouk desserrait sa cravate d'un geste las, poussant un soupir en se dirigeant vers la large fenêtre de sa suite présidentielle. Il venait d'arriver à sa chambre d'hôtel après une réunion épuisante, marquée par des tensions politiques et des jeux de mots qui avaient mis à rude épreuve même sa patience légendaire. Il se versa un verre de whisky, dont le liquide scintillait sous la douce lumière de la lampe, et le porta à ses lèvres en contemplant la ville nocturne qui s'étendait devant lui. L'hôtel d'en face se dressait, imposant, sur le ciel sombre, ses fenêtres illuminées comme de petites constellations terrestres. C'est alors que son regard distrait fut attiré par quelque chose qui le figea instantanément. Une fenêtre éclairée, une chambre et une femme qui sortait du bain. Zaïdan eut le souffle coupé, comme si l'oxygène avait disparu de la pièce. Les deux bâtiments de l'hôtel étaient si proches qu'il pouvait voir quelque chose qu'il n'aurait pas dû. La serviette glissa du corps de la femme dans un mouvement qui semblait se dérouler au ralenti, dévoilant des courbes qui firent trembler dangereusement le verre qu'il tenait à la main. Sa peau sombre luisait sous la douce lumière de la pièce, encore humide de son bain, et des gouttes d'eau ruisselaient lentement le long de ce corps, qui semblait avoir été sculpté pour provoquer précisément la réaction qu'il éprouvait. Ses longs cheveux bruns et ondulés collaient à son dos, traçant des lignes sombres sur sa peau claire. Zaïdan sentit quelque chose de primitif et d'incontrôlable s'éveiller en lui. Il devait détourner le regard. Il le savait, du moins en théorie. Mais ses yeux refusaient obéir à tout autre ordre que celui d'observer ce spectacle impossible. Il ne pouvait pas détourner le regard, il ne pouvait pas s'empêcher de la regarder. En fait, il sentait qu'à partir de cet instant, il n'aurait Dieu que pour elle. La femme prit un flacon de ce qui semblait être de l'huile parfumée, totalement inconsciente d'être observée. Zaïdan serrait le flacon si fort que ses doigts blanchirent. Elle commença à masser ses épaules nues avec l'huile, par des mouvements lents et délibérés, ses mains délicates glissant sur sa peau dans des caresses qui lui firent serrer les mâchoires. Il la regardait, hypnotisé, tandis que ses doigts féminins traçaient son cou gracieux, descendaient jusqu'à sa clavicule fine, puis continuaient sur sa poitrine dans des mouvements qui semblaient une torture calculée. Qu'est-ce que ça ferait de remplacer ses petites mains douces par les siennes, grandes et calleuses? Qu'est-ce que ça ferait de sentir cette peau douce sous ses doigts masculins et d'entendre les soupirs qu'elle laisserait sûrement s'il la touchait ainsi? La femme s'assit sur le bord du lit, et sa robe de chambre s'ouvrit légèrement, dévoilant des jambes galbées qui firent battre le cœur de Zaïdan à tout rompre. Elle appliqua la crème sur ses jambes avec la même lenteur torturante, massant sa peau par des mouvements circulaires qui alimentèrent son imagination. Qu'est-ce que ça ferait d'écarter ses cuisses, de la positionner exactement où il le désirait, de sentir son corps délicat frémir sous la fermeté de ses mains? Ses pensées lui vinrent à l'esprit, plus intenses les unes que les autres. Zaïdan sentit ses doigts le démanger de toucher, de sentir, d'explorer chaque centimètre de cette peau qui luisait sous la douce lumière de la pièce lointaine. Il serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes, tentant désespérément de reprendre le contrôle de lui-même. Sa respiration était haletante, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec un effort visible. Il reconnut vaguement que sa réaction était trop forte pour quelqu'un qui se contentait d'observer une inconnue par la fenêtre. Mais ce n'était pas qu'une simple observation. Il comprit avec un choc qui le transperça comme la foudre. C'était un désir pur, primal. Si elle le désirait autant qu'il la désirait à cet instant, il n'hésiterait pas une seconde. La femme ferma ses yeux bruns, visibles même de loin, et laissa échapper un soupir que Zaïdan ne put entendre, mais qu'il imagina avec une douloureuse clarté. C'était un son chargé de solitude et de désir inassouvi, et quelque chose se serra brutalement dans sa poitrine.
Qu'est-ce que ça ferait de la faire soupirer ainsi, non pas de solitude, mais de plaisir, d'entendre cette voix qu'il imaginait douce, gémir son nom, le supplier d'une voix brisée de ne pas s'arrêter. Ses mains tremblaient, son corps tout entier brûlant d'un feu qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Zaidan se rendit compte qu'il était complètement perdu dans des fantasmes qui devenaient plus vifs à chaque seconde. Il la jetterait sur ce lit. Son esprit perfide en décida ainsi. D'une seule main, il lui maintiendrait les poignets délicats au-dessus de la tête. Il ne serait pas doux, pas dans ce premier instant d'abandon, car ce serait la force d'un homme qui sait exactement ce qu'il veut et comment prendre ce qu'elle mérite. Il la prendrait avec désir, sans hésitation. Il ferait sentir à ce corps fragile chaque centimètre du sien pressé contre le sien. Il ferait plier son corps, l'arquer, et la faire s'abandonner entièrement au plaisir qu'il savait donner. Les pensées étaient si vives que Zaidan pouvait presque sentir la texture de cette peau sous ses mains. Il pouvait presque entendre les sons qu'elle émettrait lorsqu'elle se laisserait enfin aller complètement. La femme se leva du lit et se dirigea vers le miroir. Sa robe glissa encore davantage, dévoilant une plus grande étendue de cette peau qui semblait irradier d'une lumière propre. Le cœur de Zaidan s'arrêta un instant lorsqu'elle recommença à se caresser, ses mains parcourant son corps avec des mouvements sensuels et assurés. C'était une femme féminine et sensuelle qui méritait d'être adorée comme il se doit. Chaque caresse qu'elle se donnait était une caresse qu'il aurait dû lui donner. Chaque contact était un contact qui lui appartenait. La jalousie irrationnelle qui explosa en lui le prit totalement au dépourvu. Pour qui se préparait-elle avec tant de soin? Pour qui ce corps était-il parfumé et caressé? La femme se tourna vers le miroir, et Zaidan eut une vue imprenable sur le corps qu'il avait fantasmé pendant de longues minutes. Elle passa ses mains dans ses cheveux bruns ondulés, les repoussant de son visage, puis se toucha de nouveau, ses doigts traçant des lignes sur sa peau qui rendirent sa respiration lourde et pressante. Ses yeux marron foncé restaient fixés sur elle comme aimantés, incapables de détourner le regard, même si sa vie en dépendait. Quand elle serait sienne, et elle serait sienne, car il avait décidé de n'accepter aucune autre issue. Il la tournerait face au miroir, exactement comme elle était maintenant. Il se tiendrait derrière elle, son corps massif pressant le sien contre la surface froide, et la forcerait à se voir prise par lui. Il lui murmurerait à l'oreille d'une voix rauque de désir, des mots qui la feraient trembler et se cambrer contre lui. « Regarde comme tu es belle comme ça », dirait-il, en la touchant de toutes les manières dont elle méritait d'être touchée. « Regarde ce que je te fais. » Qu'est-ce que ce serait d'entendre ces soupirs féminins en réponse? Cette voix qu'il imaginait délicate, se brisant de plaisir alors qu'il lui montrait exactement l'effet qu'elle avait sur lui. Ses ongles s'enfonceraient sans aucun doute dans son dos, y laissant des marques qu'il arborerait avec fierté, et son corps tout entier tremblerait sous son toucher jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tenir debout. La femme poursuivit sa routine de beauté, caressant ses épaules et cambrant le dos d'une manière qui fit naître en Zaidan une tension douloureuse. Elle se massait la taille, descendait le long de ses cuisses, et chaque mouvement était une promesse involontaire de ce qui pourrait advenir s'il parvenait à la conquérir. Si elle répondait à son désir, il saisirait sa taille fine de ses deux grandes mains fermes. Il attirerait ses hanches contre lui avec une force telle qu'elle ressentirait exactement l'effet qu'il avait sur elle. Il n'y aurait aucune délicatesse dans cette première rencontre, seulement la passion brute d'un homme qui aurait enfin obtenu ce qu'il désirait désespérément. Elle méritait quelqu'un qui la posséderait, qui la dominerait au sens le plus noble du terme, et qui saurait exactement comment faire supplier une femme. Il la ferait gémir si fort que tout le palais l'entendrait. Il se le promit avec une intensité frôlant l'obsession. Il ferait se tordre ce corps délicat sous le sien et lui donnerait tout ce qu'elle implorait en silence de ses mains solitaires qui parcouraient sa peau. D'abord, il la dominerait, puis la séduirait de toute sa puissance. Quand elle le désirerait,
Il l'embrasserait jusqu'à lui couper le souffle, mordrait son cou gracieux et laisserait des marques qui proclameraient sa possession aux yeux de tous. Il s'assurerait qu'elle sente sa présence pendant des jours, que chaque mouvement lui rappelle leur moment partagé. Il prendrait son visage fragile entre ses grandes mains et la forcerait à le regarder droit dans les yeux en déclarant d'une voix basse et autoritaire « Tu es à moi maintenant, oublie tout le passé, seul moi compte, compris ?» Et elle répondrait « Oui. Pourquoi voudrais-je cela ? Parce que je le voudrais autant qu'il la désirait dans cet instant de folie passagère. » Il lui ferait oublier son propre nom, se le promettait-elle en silence, les mains pressées contre la vitre froide. Il la ferait hurler jusqu'à l'enrouement. Il la ferait supplier avec des mots incohérents, puis il recommencerait, plus lentement cette fois, savourant chaque centimètre de sa peau, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus supporter une seconde de plaisir. S'il était là à cet instant, si elle le désirait, ne serait-ce qu'avec une fraction de l'intensité qu'il la désirait, il n'hésiterait pas une seconde. Il la soulèverait sans effort, la porterait jusqu'à ce lit qui semblait l'appeler par-delà l'impossible distance, et passerait la nuit entière à lui offrir exactement le plaisir qu'elle méritait. La porte de la chambre de la femme s'ouvrit soudain, interrompant brutalement le fantasme qui consumait Zaidan. Un homme entra dans la pièce d'un pas assuré, et même de loin, Zaidan reconnut la posture d'un homme habitué au pouvoir. Cheikh Jamal Harb le reconnut avec un choc glacial qui remplaça instantanément la chaleur qui l'envahissait. Cheveux châtains foncés parfaitement coiffés, yeux qui semblaient froids, même de loin, une présence imposante qui imposait le respect. C'était forcément son mari. La réalisation frappa Zaidan comme un seau d'eau froide qui pourtant ne put éteindre complètement le feu qui brûlait dans ses veines. La femme se retourna au bruit de la porte, et son visage s'illumina d'un espoir si pur qu'il lui serra douloureusement la poitrine. Elle sourit, ce sourire plein d'espoir d'une épouse attendant l'attention de son mari, et ouvrit les bras dans une invitation silencieuse. Sa robe glissa davantage, dévoilant le corps que Zaidan avait longuement caressé du regard. Elle s'offrit avec une telle vulnérabilité qu'il sentit la colère exploser en lui. Une jalousie d'une intensité qu'il ne pouvait maîtriser, car cet homme allait la toucher. Il allait prendre ce que Zaidan avait décidé de conquérir. Mais Jamal ne regarda même pas la femme qui s'offrait si vulnérablement. Il traversa la pièce à toute vitesse, son téléphone portable collé à l'oreille, totalement indifférent à la femme à moitié nue qui attendait son attention. Il prit un dossier sur le bureau sans la regarder. Zaidan sentit son corps se figer à nouveau, mais cette fois pour une raison totalement différente. Quoi? Comment était-ce possible? Comment pouvait-on se trouver dans la même pièce que cette femme sublime et ne pas la voir, ne pas la désirer, ne pas saisir ce qui s'offrait si clairement à lui? La femme laissa retomber lentement ses bras le long de son corps, et Zaidan vit, avec une clarté douloureuse, l'instant précis où l'espoir s'éteignit dans ses yeux bruns expressifs. Le sourire s'évanouit comme s'il n'avait jamais existé, remplacé par une expression de douleur résignée qui laissait deviner que ce n'était pas la première fois qu'elle subissait une telle humiliation. Jamal quitta la pièce aussi vite qu'il y était entré. Toujours au téléphone, sans toucher sa femme, sans la regarder, sans laisser paraître qu'il avait remarqué sa présence. Et elle resta là, seule au milieu de cette pièce magnifiquement décorée, rejetée de la manière la plus cruelle qui soit. Zaidan s'éloigna de la fenêtre, le souffle si court qu'il avait l'impression d'avoir couru un marathon. Ses mains tremblaient visiblement, crispé par un mélange explosif de désirs frustrés et de rage qui menaçait de déborder dangereusement. Comment? La question résonnait dans son esprit avec une insistance douloureuse. Comment pouvait-on posséder une telle chose et ne pas la prendre, ne pas la dévorer, ne pas la faire crier de plaisir chaque nuit jusqu'à ce que sa voix soit rauque, imbécile? Pensa-t-il avec une fureur qui le surprit par son intensité. Maudit imbécile qui n'avait pas su reconnaître le trésor qu'il possédait, qui avait laissé cette femme sublime seule,
sans l'attention qu'elle méritait. Il ferma les yeux très fort, essayant d'effacer les images gravées à jamais dans sa mémoire, mais en vain. Chaque détail restait vif et impossible à ignorer. Les courbes parfaites, la peau bronzée qui luisait sous la douce lumière, le soupir qu'il avait cru entendre, la façon dont elle se touchait comme pour implorer en silence quelque chose qu'elle ne recevait pas. Ses cheveux bruns ondulés tombaient dans son dos, encore humide du bain, traçant des traînées sombres sur la peau qu'il brûlait de goûter. Tout était là, figé avec une netteté photographique. Isaïdan savait, avec une certitude absolue, que ces images le hanteraient longtemps. Il retourna à la fenêtre, incapable de résister à la tentation, tel un papillon attiré par une flamme qui menace de le consumer. La femme était toujours là, dans la pièce éclairée, immobile à l'endroit même où son mari l'avait laissée, complètement seule. Son attitude exprimait une défaite absolue, épaules affaissées, tête baissée. Zédan sentit alors naître en lui une force farouche et protectrice, mêlée au désir qui menaçait déjà de le consumer. Elle ne méritait pas cela. Elle ne méritait pas d'être ignorée, rejetée, abandonnée, alors qu'elle avait si manifestement besoin d'attention. Elle méritait d'être adorée, vénérée, traitée comme l'œuvre d'art qu'elle était. Je lui ferai oublier son rejet, se promit-il en silence à la silhouette solitaire de l'autre côté de cette distance infranchissable. Il la dompterait lentement, avec patience et détermination, jusqu'à ce qu'elle le désire avec la même intensité désespérée qu'il la désirait en cet instant impossible. Et alors, lorsqu'il l'aurait conquise, lorsqu'elle serait enfin prête à se soumettre entièrement, il la ferait se sentir comme la femme la plus désirée au monde. Il s'emparerait de ce corps éblouissant avec un tel désir, une telle passion authentique qu'elle ne douterait plus jamais de son propre pouvoir de séduction. Elle ne se sentirait plus jamais invisible ni rejetée. Elle méritait un homme qui la serrerait fort dans ses bras, qui l'embrasserait avec une faim véritable, qui la prendrait passionnément quand elle le supplierait, les mots brisés. Un homme qui saurait la faire soupirer de pur plaisir, trembler d'un besoin assouvi, implorer encore et encore, même quand elle penserait ne plus pouvoir le supporter. Et Zaïdan savait, avec une certitude venue des profondeurs de son âme, qu'il pouvait être cet homme. Il ne cherchait pas à se raisonner avec une détermination qui l'effrayait par son intensité. Il serait cet homme parce qu'il la conquérirait. Il donnerait tout ce qu'il avait pour conquérir cette femme. Elle méritait quelqu'un qui la voie vraiment, qui la désire vraiment, qui fasse d'elle sa priorité absolue. C'est là, devant cette fenêtre, alors que la nuit tombait et qu'une inconnue pleurait en silence dans une pièce éloignée, que Zaïdan prit la décision qui allait bouleverser sa vie. « Je vais la voir », décida-t-il avec une détermination sans faille, sans la moindre hésitation ni regret. Peu importait ce qu'il devrait faire, les obstacles à surmonter, les conventions sociales à transgresser. D'abord, il la conquérirait comme il se doit, avec le respect et la patience qu'elle méritait. Il séduirait cette femme sublime jusqu'à ce qu'elle le désire autant qu'il la désirait dans cet instant d'obsession totale. Et lorsqu'elle se soumettrait enfin, lorsqu'elle le choisirait librement et sans réserve, alors il lui montrerait de quoi il était capable. Cette femme gémirait son nom d'une voix brisée par le plaisir. Elle le supplierait de ne jamais cesser de la toucher ainsi. Elle oublierait complètement avoir appartenu à un autre homme, car il s'assurerait d'effacer tout souvenir qui ne soit pas le sien. Elle lui appartiendrait de toutes les manières possibles, à sa merci, dans son lit, le suppliant de paroles incohérentes, tandis qu'il lui offrirait le plaisir qu'elle méritait. L'après-midi tomba silencieusement sur l'autel, apportant avec elle cette lourde immobilité qui semblait tout enveloppée d'un voile suffocant. Sarah était allongée, dans l'immense lit qui dominait la chambre luxueuse, mais un lit qu'elle ne partagerait jamais vraiment. Un roman d'amour était serré entre ses mains tremblantes. Son mari et elle étaient venus à l'hôtel pour une célébration le lendemain, un événement politique et mondain, et elle devrait jouer son rôle d'épouse trophée d'un puissant cheikh, un homme qui ne l'avait jamais désirée, jamais aimée,
jamais voulu. C'est pourquoi elle apaisait son désir de vivre une romance dans les livres. Ses yeux bruns scrutaient les mots imprimés sur la page, avec une faim qui dépassait largement le simple divertissement, absorbant chaque phrase comme une source d'eau dans le désert. Il était appuyé contre le mur, ses grandes mains agrippant ses hanches avec une force possessive. Le texte qui lui coupa le souffle disait « Tu es à moi !» grogna le personnage avant de s'emparer des lèvres de la jeune femme dans un baiser qui lui ôta tout son souffle. À cette lecture, le corps de Sarah s'embrasa instantanément, ses cuisses se contractant instinctivement, tandis que son cœur s'emballait dans sa poitrine. Qu'est-ce que ça ferait d'avoir un homme? Qui la désirerait de cette façon impossible? Un vrai homme, pas seulement un personnage de livre. Un homme aussi affamé existait-il vraiment? Ces questions résonnaient dans son esprit avec une insistance douloureuse, tandis qu'elle fermait lentement les yeux, le livre tombant sur sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait au rythme de sa respiration irrégulière. Qu'est-ce que ça ferait d'être désiré avec cette intensité aveugle, ce besoin urgent qui fait perdre la tête à un homme? Ses doigts pressaient le livre contre sa poitrine, tandis qu'elle imaginait de grandes mains fortes déchirer sa robe, non pas avec une délicatesse prudente, mais avec une urgence pure et sans phare. « J'ai besoin de toi maintenant », disait-il, d'une voix rauque de désir, avant de la jeter sur ce même lit vide où elle avait dormi seule pendant 5 longues années, ou contre le mur, ou sur la coiffeuse. Car peu importait l'endroit précis, ce qui comptait, c'était cette volonté incontrôlable, ce désir aveugle qui faisait oublier aux hommes civilisés toutes les règles de la société. Sarah inspira profondément, tout son corps tremblant sous l'effet des fantasmes qui la consumaient sans pitié. « Déjà 5 ans que je suis mariée, » pensa-t-elle. Une explosion de colère et de douleur menaçant de l'étouffer. 5 ans de virginité, intouchée, ignorée comme un objet décoratif sans utilité. 5 ans à en rêver, à rêver désespérément d'être désirée, comme dans ces livres qu'elle cachait sous son oreiller. Leur mariage avait été arrangé par leurs parents, une alliance stratégique et politique. Au moment de leur mariage, elle avait cru qu'avec le temps, son mari ne la toucherait jamais. Elle rêvait du jour où il la toucherait, où il la désirerait, mais ce jour n'arrivait jamais. Avec le temps, l'espoir de voir ce jour arriver s'estompait peu à peu. Pourtant, le désir qu'elle ressentait dans son corps, ce besoin d'être prise intensément, viscéralement, persistait. Elle se demandait ce que ce serait de sentir son corps, fort et masculin, presser le sien contre ce matelas qui n'avait connu que son poids. Sentir ce poids délicieux, l'écraser contre les draps de soie, sentir cette force. Brute, à peine contenue, l'acte d'un l'homme qui la prendrait enfin comme elle en rêvait secrètement. Qu'est-ce que ça ferait d'entendre sa voix rauque gémir, une sensation dont elle ignorait l'effet dévastateur, tandis que de grandes mains exploreraient chaque centimètre de peau jamais touché auparavant. Qu'est-ce que ça ferait de se faire retourner sur le ventre par un homme, sur ce même lit, de sentir ses hanches se refermer sur elle, avec une fermeté possessive, et de la positionner exactement comme il le voulait, parce qu'il savait ce qu'il faisait et n'avait pas peur de prendre le contrôle? Écarte davantage les jambes, ordonnerait-il d'une voix qui ne tolérerait aucune désobéissance, et elle obéirait parce qu'elle le voulait, parce qu'elle aurait enfin quelqu'un pour la commander, la dominer, la posséder comme elle en avait secrètement envie. Sarah se mordit la lèvre inférieure si fort que ça lui fit mal, tout son corps brûlant d'un feu qu'elle ne pouvait éteindre seule, malgré tous ses efforts, nuit après nuit. Qu'est-ce que ça ferait de sentir ses ongles s'enfoncer dans son dos tandis qu'il la prendrait sans hésitation? Ses jambes s'enroulant autour d'une taille forte et musclée jusqu'à être prises avec force et rythme intense, au point que le lit cognait contre le mur, signalant à tous ce qui se passait. Qu'est-ce que ça ferait de gémir de façon incontrôlable, de crier de pur plaisir, de supplier d'une voix brisée qu'il ne s'arrête pas, qu'il continue ainsi? Qu'est-ce que ça ferait de sentir un homme trembler de désir en se perdant enfin en elle? De l'entendre grogner son nom lorsqu'il atteindrait la limite de sa maîtrise de soi,
Elle serra encore plus fort ses cuisses, essayant de contenir la chaleur qui se répandait dans des endroits qui n'avaient jamais connu le contact d'un homme. Elle n'avait jamais connu ça. Elle ne le connaîtrait jamais, du moins pas avec Jamal, qui la traitait comme si elle était invisible. Le coup soudain à la porte la ramena brutalement à la réalité, la faisant se redresser dans le lit, le cœur battant la chamade et les joues en feu de honte. « Entrez !» dit-elle d'une voix qu'elle espérait normale, tout en cachant rapidement le livre sous l'oreiller, comme une adolescente prise en flagrant délit. Deux femmes de chambre entrèrent pour ranger la chambre. Elle chuchotait avec excitation, sans remarquer immédiatement la présence de Sarah dans le lit. « Je jure l'avoir vue arriver à l'hôtel plus tôt aujourd'hui, » dit l'une d'elles, sa voix vibrante brisant le silence. « Mon Dieu, impossible de l'ignorer. » Sarah se redressa sur le lit, essayant d'avoir l'air détaché, le cœur encore battant la chamade sous l'effet des fantasmes qui l'avaient envahi quelques instants auparavant. « Attendez, il loge dans notre hôtel ?» demanda l'autre femme de chambre, à peine capable de contenir son excitation. « Oui, il était à l'hôtel d'en face, mais il a voulu venir ici, je ne sais pas pourquoi. Ce matin, il a demandé à venir, » répondit la première, pliant le linge machinalement. Il était dans une suite présidentielle avec vue sur la région. Personne ne sait pourquoi il a changé d'hôtel, mais il a demandé la meilleure chambre. J'ai entendu la réceptionniste en parler tout à l'heure. Sarah fronça légèrement les sourcils, assimilant l'information avec une curiosité qu'elle ne pouvait dissimuler complètement. L'hôtel attenant au palais était réservé aux visiteurs diplomatiques de haut rang. Mais pourquoi quelqu'un choisirait-il précisément une suite donnant sur cette zone? Le cheikh Zaidan est, comme je l'explique, le péché incarné, poursuivit la plus jeune des servantes avec un soupir rêveur. Sa peau bronzée, ses yeux sombres et intenses, ce corps sculpté et sa voix. Ajouta l'autre avec un rire entendu, grave, rauque. Je parie qu'il sait exactement quoi dire au lit. Les deux femmes rirent en continuant de ranger la chambre, complètement absorbées par leur conversation animée. On dit qu'il est dominant, intense, que lorsqu'il veut une femme, il la prend sans détour, continua l'aîné. Imagine être comme ça, soupira la cadette, qu'il te regarde comme s'il allait te dévorer sur le champ. Sarah ne pouvait plus feindre l'indifférence. La curiosité, et quelque chose de plus dangereux encore, la brûlait dans la poitrine d'une manière qu'elle ne pouvait plus ignorer. « Qui ?» demanda-t-elle d'une voix douce, cherchant à paraître simplement intéressée et non pas désespérément curieuse. Les servantes sursautèrent et se retournèrent brusquement, comme si elles avaient complètement oublié que leur maîtresse était là, à l'écoute. « Cheikh Zaidan Al-Farouk, madame », répondit la plus jeune, rougissant violemment. Il est arrivé en ville ce matin et logeait à l'hôtel d'en face, mais il a demandé à venir ici il y a quelques heures. Il est venu pour la réception diplomatique de demain. En présence de tous les chairs, Sarah sentit une étrange oppression dans sa poitrine. « Est-ce vrai, comme vous le dites ?» demanda-t-elle avec hésitation, comme si elle s'aventurait en terrain dangereux, sachant qu'elle devait l'éviter, mais qu'elle ne pouvait s'empêcher d'explorer. Les servantes échangèrent des regards gênés, visiblement hésitantes, quant à ce qu'elle devait révéler à l'épouse du cher Jamal. « Madame, » dit la plus âgée des servantes en s'approchant avec précaution, « excusez mon audace, mais si la moitié des histoires sont vraies, cet homme est exactement le genre à faire oublier à une femme son propre nom. » À ces mots, une douleur lancinante lui serra la poitrine. Oublier son propre nom, exactement comme elle venait de le lire dans le livre caché sous son oreiller. « On dit qu'il est intense, » ajouta la plus jeune, trop excitée pour s'arrêter, « que lorsqu'il touche une femme, elle le ressent jusqu'au plus profond de son âme, qu'il est généreux, qu'il sait exactement quoi faire pour elle, » ajouta la plus âgée en donnant un coup de coude à la plus jeune. D'un ton sec et brusque, ils lui rappelèrent où ils étaient et à qui ils parlaient. « Excusez-moi, madame, nous avons trop parlé, » dirent-ils presque à l'unisson. Sarah secoua lentement la tête, sentant son cœur battre irrégulièrement dans sa poitrine serrée. « Ce n'est pas normal, »
dit-elle, même si elle savait pertinemment que non, car elle venait de passer 15 longues minutes à fantasmer désespérément sur le fait d'être passionnément possédée par un homme qui la désirait vraiment. Et maintenant, elle découvrait qu'un homme existait bel et bien, qui, apparemment, faisait exactement cela avec les femmes qu'il choisissait. Zaïda répéta mentalement le nom, comme si elle le savourait. Et il était là, dans le même hôtel où elle dormait seule chaque nuit, dans un lit qui n'avait jamais connu la chaleur d'un autre corps. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement, interrompant ses pensées confuses. Jamal entra sans frapper, comme toujours, ses yeux bleus froids balayant la pièce avec l'indifférence qu'elle connaissait si bien. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés, son costume était impeccable, probablement plus cher que le salaire annuel des domestiques, et il avait l'allure d'un homme sûr de son pouvoir. « Où est le contrat d'exportation ?»« Je l'ai laissé ici hier », demanda-t-il, sans même jeter un regard à Sarah, assise sur le lit. Les domestiques quittèrent rapidement la pièce, sentant la tension qui accompagnait toujours la présence du cheikh Jamal, laissant Sarah seule avec son mari, celui qui n'avait jamais vraiment été un mari. Sarah se leva lentement du lit, lissant sa robe de mains tremblantes. Son cœur battait la chamade, car c'était une rare occasion d'être seule dans la chambre, le lieu de leur intimité, le lieu qu'ils n'avaient jamais touché en 5 années de mariage. « Déjà, dit-elle en s'approchant avec précaution, comme si l'on manipulait un animal dangereux. « Tu reviens dîner ce soir ?» demanda-t-elle nerveusement. « Non, » répondit-il sans lever les yeux des papiers qu'il fouillait dans le tiroir de son bureau, sa voix si froide qu'elle semblait transpercer la peau. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant un courage qu'elle ne soupçonnait pas avoir, et essaya à nouveau, même si elle savait qu'elle serait probablement rejetée une fois de plus. « Je pense que nous pouvons passer la nuit ensemble », a-t-elle dit, en faisant légèrement ou en faisant face à ses hésitants. Jamal est abasourdi comme se tivesse sido queimado por fogo, virando-se para encará-la com aqueles olhos azuis, cheios de algo que parecia perigosamente próximo de nojo. « Ne m'y touche pas », dis-le, avec. Une fois que c'était du pur, chaque personne s'est entendue comme Sarah a reçu automatiquement. Mais quelque chose dedans s'est retiré à ce moment-là. Ce n'est pas après ces choses que je vais sentir tant d'imaginer comment je pourrais être vraiment quelque chose à désirer. Jamal, il y a 5 ans que nous sommes à la maison. 5 années, elle a dit. Et pour que vous puissiez subir, essayez vos efforts pour gérer le contrôle. Você nunca nos nunca. Elle est là pour la chambre énorme qui domine le quarto. Nous n'avons pas d'amour et n'avons pas d'amour, a-t-il dit, en rencontrant finalement le document qu'il a acheté et acheté pour lui avec tous les vieux qui lui ressemblent, comme quelque chose de répugnant. Você vraiment achar que eu te quero? Alors que les palavras cortaram fundo, abrindo feridas que nunca haviam verdadeiramente cicatrizado. Pourquoi? Sarah sussurrou. Envoie les vieux arderem avec les gens qui se récusèrent devant eux. O que há de errado comigo? Jamal riu, un peu cruel et sans aucun tracas d'humour vert, et Sarah sent quelque chose à l'intérieur de laquelle elle devient irréparable. Vois-moi bien, Sarah. S'empre-moi en nos joues. Il a dit chaque mot de vagar, comme il est certain qu'il sent l'impact total. Ce casamento a été un marché, rien de plus. Nosso pai arranjaram esse casamento. Eu não quis você, nunca quis. Vous avez été pratique. Il est arrivé au port avec les étapes décidées, en pensant clairement à la conversation engagée. Sarah sent quelque chose dans sa barboteuse finale. 5 années d'or et de rejet se transforment en une raiva qui ne permet plus de contrer. « Você tem autre ?» a-t-elle dit, et il n'était pas question, mais l'affirmation de quelque chose qui s'empère sous bras, mais n'a jamais eu le courage de verbaliser à haute voix. Jamal paruna porta, mais n'est-il pas possible de l'encará-la e daí? Perguntou, com a indiferença tão complète que doía mais que qualquer insulto directo. Et chaque fois que Sarah répétait et qu'elle disait le plus haut possible, elle était terriblement réprimandée. Você me deixa aqui sozinha, en tô morrendo ao pouco neste quarto.
Nesta cama pendant la pousou, et il a interrompu. Quand ou quoi? Il s'est finalement rendu compte qu'il était cruel et pur. Vous espérez l'amour, la paix? C'est une illustration pathétique. Il est venu de l'autre côté du ciel, avec les gens qui brillaient avec la malice pure. Tu n'es pas là, Sarah. Nul. Você pode esperar sentada, ou melhor, ele olhou para a cama enorme com um sorriso cruel. Pode continuar se tocando sozinha nesta cama vazia, como eu sei que você faz. A humilhação queimou através dela como fogo líquido, roubando o ar dos pulmões e fazendo as bochechas arderem violentamente. Se ao menos você soubesse o que uma mulher de verdade pode dar, ele sussurrou com crueldade calculada. Mas você nunca vai saber, vai? Porque eu certamente não vou te ensinar. Ele saiu batendo a porta com força, deixando Sarah sozinha no quarto que deveria ser deles, mas que sempre foi apenas dela. Sempre vazio, sempre frio, sempre solitário. Sarah ficou parada no meio do quarto, tremendo dos pés à cabeça, lutando para respirar através da dor que ameaçava sufocá-la completamente. Olhou para a cama imensa, onde dormia sozinha há 5 anos. Olhou para o livro escondido sob o travesseiro, cheio de fantasias que nunca seriam reais para ela. Algo dentro dela mudou naquele momento. Uma decisão sendo tomada antes mesmo que sua mente consciente processasse completamente. Não mais. Ela sussurrou para o quarto vazio. Ela precisava saber a verdade. Precisava ver com os próprios olhos o que já suspeitava há tanto tempo, mas nunca teve coragem de confirmar. Sarah saiu do quarto com passos decididos, pegando o elevador privado que levava direto ao lobby luxuoso do hotel. As portas se abriram, revelando o espaço elegante, cheio de hóspedes importantes e diplomatas. E foi então que ela viu algo que fez seu coração parar completamente no peito. Ali, bem no meio do lobby do hotel, estava Jamal com uma mulher deslumbrante. Cabelos loiros caindo em ondas perfeitas. Corpo escultural envolvido em um vestido que parecia uma segunda pele. Rindo de algo que Jamal dizia enquanto tocava o peito dele, com uma familiaridade íntima que cortou Sarah como faca afiada. Ela se escondeu instintivamente atrás de uma coluna de mármore, incapaz de desviar os olhos da cena que se desenrolava diante dela como um pesadelo vívido. Jamal estava sorrindo, um sorriso verdadeiro e genuíno que Sarah nunca havia visto direcionado a ela em anos inteiros. Ele pegou a mão da mulher com cuidado, entrelaçando os dedos em um gesto que parecia simples, mas que era devastador em sua intimidade. Nunca segurou a mão de Sarah assim. Nunca a tocou com aquela ternura que agora demonstrava para uma completa estranha. Ele a trouxe aqui. Ele trouxe a amante aqui, pensou Sarah com uma mistura de raiva e humilhação que queimava como ácido. Trouxe para o hotel em que ela estava hospedada, sem nem disfarçar, sem esconder, para envergonhá-la, pois não se importava com ela. Nunca se importou. Sarah observou paralisada, enquanto Jamal puxava a mulher para perto e a beijava com uma fome que ela reconheceu das páginas do livro que havia estado lendo. Não era um beijo educado ou respeitoso. Era um beijo que consumia, que devorava, que prometia exatamente o tipo de paixão que Sarah havia passado a tarde inteira fantasiando experimentar. As mãos dele estavam nos quadris da mulher, apertando com força possessiva, possuindo de forma que fez algo dentro de Sarah se estilhaçar completamente. Eles se desvencilharam, mas a imagem foi rebobinando na mente de Sarah com uma clareza dolorosa. 5 anos pensou enquanto as lágrimas finalmente escapavam sem permissão. 5 anos, e ele tinha isso dentro dele o tempo todo. Paixão, desejo, fome, tudo que ela havia lido, tudo que desejou. E ele trouxe a amante aqui para o hotel, como se ela não importasse, como se ela fosse nada, só nunca foi para ela. As lágrimas vieram antes que ela pudesse impedir, correndo pelo rosto em trilhas quentes que embaçavam sua visão. Sarah virou-se quase cega pela dor.
tropeçando em direção às portas de vidro que levavam aos jardins externos do hotel. Precisava de ar, precisava sair daquele espaço sufocante onde acabara de ver sua vida se despedaçar em pedaços irreparáveis. Atravessou o lobby, sem se importar com os olhares curiosos que seguiam sua passagem apressada, saiu pelas portas e virou pelo corredor externo, onde ficavam os jardins meticulosamente cuidados. As lágrimas escorriam livremente agora, com soluços presos na garganta que ameaçavam sufocá-la enquanto caminhava sem rumo definido. Anos perdidos, roubados, desperdiçados, esperando por algo que nunca viria. Ela nunca teria o que lia naqueles livros, nunca sentiria o que aquelas personagens sentiam, nunca conheceria a paixão que consumia e transformava. E pior ainda, ele fazia aquilo, sentia aquilo, demonstrava aquilo com outra mulher no hotel dela, como se Sarah fosse menos que nada. A dor era física agora, queimando através do peito como um fogo que consumia tudo em seu caminho. Ela colidiu violentamente com algo sólido que a fez parar abruptamente. Eram músculos, um corpo firme, masculino, viril. Ela percebeu isso quando mãos grandes seguraram sua cintura com firmeza, apenas para estabilizá-la, para que não caísse, mas firmes o suficiente para que ela se sentisse mulher. Cuidado, disse uma voz grave e rouca, que pareceu viajar através da pele dela como uma onda de calor. Sarah levantou os olhos lentamente, a visão ainda embaçada pelas lágrimas, e o mundo simplesmente parou de girar por um momento inteiro. O homem diante dela era impossível de descrever com palavras adequadas. Alto, tão alto, que ela precisou inclinar a cabeça completamente para trás para ver o rosto dele. Um terno escuro moldava os ombros largos e o corpo claramente poderoso sob o tecido caro. A pele bronzeada brilhava sob a luz. O cabelo preto ondulado estava penteado para trás com perfeição casual. A barba cheia, perfeitamente aparada, emoldurava uma mandíbula forte e definida. Mas eram os olhos dele que a fizeram esquecer completamente de respirar. Castanhos, intensos, de uma forma que parecia ver através dela, ardentes, com algo que ela não conseguia identificar, mas que fazia seu coração disparar de um jeito totalmente diferente da dor de momentos antes. Ele a observava como se ela fosse a coisa mais fascinante que já havia aparecido na frente dele, como se todo o resto do mundo tivesse desaparecido, deixando apenas os dois ali parados. As mãos grandes ainda a detinham pela cintura, firmes e quentes, através do tecido fino do vestido, os dedos se espalhando com uma posse deliberada que fazia o corpo dela estremecer involuntariamente. Ela tentou respirar e descobriu que simplesmente não conseguia. Os pulmões se recusando a funcionar adequadamente, ele se inclinou ligeiramente, cercando-a com o corpo masculino, de forma que bloqueava completamente o resto do mundo. A voz rouca deslizou pela pele dela como calor líquido. Correr assim é perigoso, minha pequena, ele disse. E havia algo na voz que fez o estômago dela apertar. Os olhos dele desceram lentamente para a boca dela, demorando-se ali por segundos que pareciam eternidade, antes de subirem novamente para encontrar os olhos dela. O lobo mal te vê. Ele continuou chegando ainda mais perto, até que o corpo dele estava quase colado no dela. Te pega, e nesse exato instante, a mão dele apertou a cintura dela, fazendo-a sentir cada músculo masculino, cada linha poderosa do corpo dele, envolvendo o corpo feminino e delicado dela. A respiração de Sarah falhou completamente, enquanto o cheiro dele invadia tudo ao redor. Amadeirado, quente e completamente viciante, de um jeito que fez seu corpo implorar por mais. O lobo mal te toma para si e te devora. Ele completou descendo o rosto até quase tocar o dela, a boca a um suspiro impossível de distância. A respiração quente dele se misturava com a dela, íntima demais para estar acontecendo com um completo estranho.
O sorriso surgiu lento e perigoso nos lábios dele, arrogantemente confiante de um jeito que deveria irritá-la, mas que apenas fazia seu coração bater ainda mais rápido e o lobo mau. A voz virou um sussurro grave contra a boca dela. Um sussurro que a fez sentir coisas que não deveria sentir. Sou eu. Sarah ficou completamente imóvel, os olhos arregalados fixos nos dele, o corpo preso entre a parede atrás e o corpo dele à frente. O coração batia tão forte que doía fisicamente. A respiração estava acelerada. Ele a segurava com uma pegada que a fazia derreter como se ela fosse feita, exatamente para caber ali nos braços dele. E por um segundo, um único segundo suspenso no tempo, ela sentiu absolutamente tudo de uma vez. Desejo puro e urgente, fome que não entendia, mas reconhecia das páginas dos livros, proteção inesperada vinda de um completo estranho, possessividade na forma como ele a segurava e o perigo doce e quente de estar na mira de um homem como aquele. Zaidan a observava como se já tivesse decidido absolutamente tudo, como um predador que finalmente encontrou sua presa e não tinha qualquer intenção de deixá-la escapar. Ele passou o polegar pela cintura dela devagar, o sorriso surgindo novamente nos lábios. Sabe, murmurou, inclinando-se perigosamente perto. Você deveria fechar as cortinas do quarto à noite. As janelas do hotel ficam muito expostas. Lobos maus gostam de observar pelas janelas. Sarah congelou, o sangue gelando nas veias. Ele não podia estar dizendo que, principalmente quando a vista é tão tentadora. Continuou com uma voz que era puro pecado. Os olhos dele percorreram o corpo dela lentamente. E amanhã use vermelho na festa. Quero ver você naquela cor. Já sei que fica perfeita em você. Ele percorreu o corpo dela com os olhos de um jeito deliberado, fazendo questão de que ela sentisse. Confia em mim. Eu sei do que estou falando. Ah, a propósito. A boca dele roçou quase a pele dela quando falou. Sou Zaidan. É um prazer ver você de perto. Sarah! E então ele desapareceu, deixando-a ali tremendo, chocada e estranhamente excitada ao mesmo tempo. Sarah passou o dia inteiro encarando o vestido vermelho pendurado no armário, aquele que parecia pulsar com vida própria e promessas perigosas. As palavras de Zaidan ecoavam em sua mente como uma melodia viciante que se recusava a sair. Use vermelho. Quero ver você naquela cor. O tecido brilhava sob a luz suave do quarto, chamando-a, desafiando-a a ser corajosa apenas uma única vez na vida. Ela estendeu a mão para tocar o material sedoso, sentindo o coração acelerar com a simples ideia de usá-lo, de ser vista, de existir finalmente depois de 5 anos, sendo completamente invisível dentro do próprio casamento. A batida na porta interrompeu seus pensamentos perigosos. A assessora entrou com expressão cuidadosa, como se soubesse que trazia notícias capazes de machucar. Senhora, o Sheikh Jamal mandou avisar que não virá à festa. Hoje disse que tem compromissos urgentes, disse a jovem, observando a reação de Sarah com preocupação mal disfarçada. Claro que não viria, pensou Sarah com uma mistura de dor antiga e raiva nova queimando no peito. Nunca vinha quando era importante para ela. Nunca estava presente quando ela precisava de alguém ao lado. Nunca havia realmente, apesar de dormirem sob o mesmo teto há anos intermináveis. A senhora ainda pretende ir sozinha? Perguntou a assessora com hesitação evidente na voz. Sarah olhou novamente para o vestido vermelho, lembrando-se dos olhos castanhus, escuros e intensos de Zaidan, da forma como ele a segurou como se ela fosse algo precioso, da voz rouca, sussurrando promessas perigosas contra sua pele. Sim, ela respondeu com firmeza que surpreendeu até a si mesma. Vou e vou arrasar. Chega de esperar por Jamal. Chega de ser invisível. Chega de aceitar migalhas quando merecia o banquete completo. Hoje seria sobre ela, finalmente e completamente sobre Sarah.
Quando as cabeleireiras e maquiadoras entraram e viram que Sara estava decidida a dar a volta por cima, trabalharam com dedicação quase reverente. Transformaram-na em uma versão de si mesma que ela mal reconhecia no espelho, cabelos soltos em ondas sensuais caindo pelas costas. Como cascata escura, maquiagem marcante que fazia seus olhos castanhos parecerem maiores e mais expressivos. Boca vermelha combinando perfeitamente com o vestido que abraçava cada curva como segunda pele desenhada para provocar. Quando finalmente se olhou no espelho de corpo inteiro, Sara mal conseguiu respirar. Aquela não era a esposa invisível e rejeitada. Aquela era ela mesma, finalmente presente, viva, pronta para ser vista pelo mundo. Quando chegou ao salão de gala do hotel, sozinha e deslumbrante, o efeito foi instantâneo e devastador. As conversas morreram gradualmente, enquanto todos se viravam para observar sua entrada. Olhares curiosos e chocados seguiam cada passo que ela dava, com uma confiança recém-descoberta. "Onde está o Sheikh Jamal?" Alguém sussurrou alto o suficiente para ser ouvido. Ela veio desacompanhada, murmurou outro com incredulidade. "Olha esse vestido", comentou uma terceira voz cheia de admiração. Sara levantou o queixo, ignorando os sussurros que se espalhavam pelo salão como fogo no campo seco. Atravessou o ambiente com a cabeça erguida e os ombros alinhados. Do outro lado do salão, Zaidan conversava com diplomatas quando sentiu a mudança no ar. Aquela tensão elétrica que precede tempestades inevitáveis virou-se instintivamente e o mundo simplesmente parou de existir ao redor dele. Sara estava ali, vestida de vermelho, como ele pedira, e era absolutamente devastadora, de uma forma que roubou todo o ar de seus pulmões. O vestido abraçava cada curva daquele corpo que ele já havia memorizado através de uma janela distante. Os cabelos soltos caíam em ondas que ele morria por tocar, e ela estava completamente sozinha, sem o idiota do marido por perto para estragar a visão perfeita. Zaidan começou a caminhar em direção a ela, sem pensar conscientemente no movimento. O corpo operava no piloto automático, enquanto sua mente processava apenas uma palavra. Minha, ela é minha agora. Sempre foi, sempre será. Os diplomatas ao redor desapareceram. As conversas se tornaram um ruído branco insignificante. Tudo o que existia era aquela mulher de vermelho que o esperava do outro lado do salão. Mesmo sem saber disso ainda, ele atravessou o espaço com passos decididos e predatórios, ignorando completamente as pessoas que tentavam chamar sua atenção. Estava focado apenas nela, com intensidade que beirava a obsessão perigosa. "Vermelho?" ele disse quando finalmente chegou perto, o suficiente para falar, a voz saindo rouca de desejo mal contido, enquanto os olhos percorriam cada centímetro dela sem qualquer tentativa de disfarçar. "Eu sabia que você ia me matar com esse vestido." Sara virou-se para encará-lo e o impacto de tê-la tão perto fez o coração dele acelerar de forma perigosa. "E aqui estou eu morrendo." Ele completou com um meio sorriso que prometia coisas pecaminosas e irresistíveis. "Você é sempre tão dramático?" Sara perguntou, tentando parecer séria, mas falhando miseravelmente, pelo jeito que o canto da boca tremia com vontade de sorrir. "Não." Zaidan respondeu, inclinando-se ligeiramente para mais perto e invadindo o espaço pessoal dela de forma deliberada. "Só quando vale a pena. E você, minha pequena, vale cada segundo de drama." Ele deixou os olhos descerem novamente pelo corpo dela, demorando-se propositalmente antes de voltar para encontrar os olhos castanhos expressivos. "Cadê ele?" perguntou. A voz saiu mais escura, mais perigosa, carregada de algo possessivo e territorial. "Quem?" Sara fingiu não entender, mas os dois sabiam que era uma mentira transparente. "Você sabe quem?" Zaidan disse.
e os olhos escureceram visivelmente. O idiota que deveria estar aqui, mas não está. Sara desviou o olhar, a dor antiga cruzando seu rosto bonito antes que pudesse esconder. Como você sabe tanto sobre mim? Não veio. Compromissos, respondeu com uma voz que tentava parecer indiferente, mas tremia levemente nas bordas. Zaidan ficou imóvel por um segundo inteiro, tanto por ter deixado escapar que estava completamente obcecado e havia pesquisado sobre ela, quanto para processar a informação de que ela estaria sozinha com ele naquela noite. Então, o sorriso voltou, diferente agora, mais perigoso, mais predatório, mais promissor. Então ele te deixou sozinha? Zaidan murmurou, se aproximando mais ainda, o corpo quase tocando o dela agora, de vermelho, nesse vestido, nessa festa cheia de lobos famintos. Ele deu mais um passo, eliminando completamente qualquer espaço seguro entre eles. Que descuido perigoso da parte dele. Sara tentou respirar, mas descobriu que era tarefa quase impossível com ele tão perto. O cheiro amadeirado invadia seus sentidos e aqueles olhos queimavam através dela como fogo vivo. Eu sei me cuidar, quando ela disse, mas a voz saiu fraca, não convincente nem para si mesma. Ah, é. Zaidan inclinou a cabeça com expressão de lobo, examinando a presa favorita. E se um lobo resolver caçar? Sara engoliu em seco, sentindo o coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu corro, respondeu com mais coragem do que realmente sentia. Minha pequena. Ele riu baixo, um som que ela sentiu viajar através do corpo inteiro como onda de calor líquido. Correr só deixa mais divertido para o predador. Dança comigo, Zaidan disse, e definitivamente não era um pedido, mas uma ordem gentil disfarçada de convite. Sara sabia que deveria recusar. Sabia que estava pisando em território perigoso, que poderia destruí-la completamente, mas sua boca se abriu, e as palavras que saíram foram totalmente diferentes das que pretendia. Eu não sei se... Ele estendeu a mão, cortando as objeções dela com um gesto simples, mas carregado de significado impossível de ignorar. Sara. Ele disse o nome dela pela primeira vez e soou como promessa e reivindicação ao mesmo tempo. Seu marido não está aqui. Eu estou, e você quer dançar comigo, tanto quanto eu quero te ter nos meus braços. Você não sabe o que eu quero. Sara tentou protestar fracamente, mas já estava olhando para a mão estendida com algo perigosamente próximo de fome verdadeira. Não? Zaidan perguntou. E o sorriso ficou absolutamente pecaminoso, confiante, de forma arrogante, que deveria irritá-la, mas que apenas fazia seu estômago apertar. Então, me prova, recusa, diz não, e vai embora agora. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tensão elétrica e possibilidades perigosas. Sara olhou para a mão estendida, depois para os olhos dele, que prometiam coisas que ela apenas sonhara em livros escondidos, e então de volta para a mão que esperava pacientemente pela decisão dela. Eu deveria recusar, pensou desesperadamente, mas seu corpo já estava atraindo seus pensamentos racionais. Ela colocou a mão na dele. Os dedos de Zaidan fecharam ao redor da mão dela com firmeza possessiva que enviou ondas de calor subindo pelo braço de Sara. Ele a puxou para a pista de dança sem hesitação e a música mudou para algo lento e sensual no momento exato em que chegaram ao centro do salão. Zaidan a puxou contra ele de uma vez sem delicadeza, o corpo forte pressionado contra o dela, eliminando qualquer espaço para respirar. A mão grande dele se espalhou possessivamente na cintura de Sara, enquanto a outra segurava a mão dela contra o peito, onde ela podia sentir o coração batendo forte. Eles começaram a se mover juntos, e não era dança educada, era sedução vertical pura. Todo mundo está olhando, Sara sussurrou, tentando recuperar algum senso de propriedade. Deixa, Zaidan.
Respondeu com voz rouca. Deixa eles olharem e morrerem de inveja. Ele a fez girar com um movimento fluido, e quando ela voltou, a puxou ainda mais perto, eliminando até o último milímetro de espaço entre eles. Você sabe o que eles estão pensando, murmurou contra o ouvido dela. Que você é minha. Sara tentou protestar, mas as palavras morreram quando ele inclinou o rosto mais perto. Ainda não. Corrigiu, apertando a cintura dela. Mas vai ser. A música terminou, mas Zaidan não a soltou imediatamente, mantendo-a ali contra ele por segundos extras. O salão inteiro os observava sem disfarce, mas Sara descobriu que não se importava. Vem, ele disse, oferecendo a mão. Vamos pegar um ar. Sara sabia que deveria recusar, mas sua mão encontrou a dele naturalmente. Zaidan a conduziu para a varanda privada, onde o ar noturno era fresco contra a pele superaquecida. Sabe o que eu percebi? Zaidan perguntou, quebrando o silêncio. Você não perguntou onde ele estava? Seu marido, você não se importa mais, você... As palavras cortaram fundo, expondo uma verdade que Sara tentara ignorar. Eu me importo, só que... Ela começou, mas a voz falhou. Mentirosa! Zaidan disse sem julgamento. Você parou de se importar no segundo que ele te deixou sozinha de novo. Você não sabe nada sobre o meu casamento. Sara tentou soar firme, mas falhou. Sei o suficiente. Zaidan respondeu com raiva genuína. Sei que ele é idiota, sei que te desperdiça, sei que você merece muito mais. Sara levantou o queixo desafiadora. E você acha que é esse muito mais? Ela perguntou em um claro desafio. Não acho, minha pequena, Zaidan disse, inclinando-se e cercando-a. Eu sei, porque se você fosse minha, você nunca mais duvidaria do seu valor. Sara. A voz de Jamal explodiu através da varanda. Sara se afastou de Zaidan instantaneamente. Jamal apareceu furioso, terno amassado, olhos brilhando com raiva. O que diabos você pensa que está fazendo com a minha mulher? Zaidan se virou devagar, colocando-se entre Sara e Jamal. Dancei com ela, disse com calma perigosa. Foi inesquecível. Tire suas mãos dela, Jamal gritou avançando. Já tirei. Zaidan respondeu com um sorriso provocador. Mas pretendo colocar de novo em breve. Jamal avançou com punhos cerrados e Zaidan não recuou. O sorriso morreu enquanto os olhos escureciam. Dá mais um passo, disse com voz baixa e mortal. E eu acabo com você. Você não sabe com quem está mexendo? Jamal tentou. Não. Zaidan inclinou a cabeça. Sheikh Jamal Al-Harb. Casado há 5 anos. Conhecido por preferir companhias externas. Eu sei exatamente com quem estou mexendo. E você? Ele se aproximou até ficarem cara a cara. E quando ela for minha, se você pensar em chegar perto dela, eu acabo com você, com sua reputação, seus negócios, tudo. Jamal virou para Sara com fúria, incapaz de acreditar na ousadia de Zaidan. Sara, vamos para casa agora. O corpo de Sara travou automaticamente, mas então ela respirou fundo. Não disse com voz firme. O quê? Jama congelou. Eu disse não, Sara gritou. Eu não vou para casa com você, Jamal. Você não tem escolha, rebateu ele, aproximando-se. Tenho, e pela primeira vez em 5 anos, eu estou escolhendo. As lágrimas desceram, mas a voz não quebrou. Você me traiu, Jamal. Eu sei de tudo. Você me deixou sozinha de novo, me ignorou de novo, me humilhou de novo, mas acabou. Eu não aguento mais. Ela concluiu, sentindo uma força tomar conta dela, apesar da dor de finalmente dizer aquelas palavras. Você está sendo histérica por causa de uma dança. Jamal tentou. Não é sobre 5 anos. 5 anos invisível. 5 anos sozinha. 5 anos. E você nunca me tocou. Sara respirou fundo, reunindo coragem. Eu quero o divórcio. Jamal. O silêncio foi absoluto. Você não está falando sério, ele sondou. Estou. Pela primeira vez em anos. Estou falando muito sério.
Por causa dele? Jamal apontou venenoso para Zaidan. Não é por causa dele, Sara disse firme. É por causa de mim, porque eu mereço mais. E com você eu nunca vou ser nada. Amanhã meus advogados vão entrar em contato. Prepare-se para a guerra, Jamal disse gelado. Traga, Sara respondeu sem hesitar. Jamal saiu furioso, deixando um silêncio pesado atrás de si. Sara tremeu, processando o que fizera, as pernas falhando. Zaidan a pegou antes que caísse. Calma, eu te peguei, disse, segurando-a como uma âncora. E agora? Ela sussurrou contra o peito dele. O que eu faço agora? Zaidan segurou o queixo dela, fazendo-a olhar para cima. Agora você vem comigo? A voz saiu rouca. Para onde? Sara perguntou. Ela sabia que aquilo significava tudo. Em seu país, em sua cultura, mulheres separadas não eram bem vistas nunca, e um sheis deveria abrigá-la. Mas não houve qualquer hesitação nos olhos de Zaidan. Na verdade, ele parecia genuinamente preocupado com ela. Não, na verdade, era mais do que isso. Ele estava disposto a tudo para protegê-la. Vamos para longe desta vida que te mata aos poucos. E amanhã a gente descobre juntos o que fazer com toda essa liberdade nova, disse ele segurando a mão dela. Juntos, Sara repetiu, testando a palavra. Juntos, Zaidan confirmou, levando-a para longe da festa, deixando o escândalo e o casamento quebrado para trás. Semanas depois, Sara estava no escritório de advocacia, assinando os papéis do divórcio. A caneta deslizou no papel, encerrando 5 anos de casamento. Ela saiu livre, mas fragilizada, começando uma nova fase sozinha. Todo o seu círculo social a ignorou após a separação, considerando-a uma mulher indigna, mas não Zaidan. Nos meses seguintes, ele aparecia constantemente para vê-la, mas nunca ultrapassava os limites. Ele enviava flores, era atencioso, cuidadoso, tão quente quanto brasa, e ao mesmo tempo conversava sempre com leveza, sempre respeitoso, mas com muito charme. Com o tempo, os encontros ficaram mais frequentes. Jantavam juntos, sempre em público, mantendo distância física. Zaidan a fazia rir, escutava com paciência, criava um espaço onde ela podia respirar. A proximidade crescia lentamente, quase toques que nunca se concretizavam. Ele controlava o próprio desejo, deixando-a confortável. Sara percebeu que pensava nele constantemente. Pensava na atenção dele, nos gestos pequenos, no cuidado silencioso. A tensão aumentava e em algumas noites quase se beijavam. Mas Zaidan sempre recuava, percebendo que ela ainda não estava pronta, apesar do desejo que consumia ambos. Ele perguntou sobre seus livros favoritos, sobre o que ela amava, sobre o que não gostava. Ele quis saber tudo sobre ela, como se ela fosse a pessoa mais importante e extraordinária de seu mundo. A cada dia, tornava-se mais insuportável para cada um deles resistir ao desejo. Até que 1 ano após o divórcio, Zaidan surgiu em sua porta e a levou para um dia planejado em segredo. Sara acordou com uma batida insistente na porta de sua suíte. Abriu, encontrando Zaidan parado ali, com um sorriso que prometia coisas interessantes e perigosas ao mesmo tempo. Vista algo confortável, ele disse com aquela voz rouca que sempre fazia seu estômago apertar de forma deliciosa. Você é minha hoje, o dia inteiro. Não era pedido, era a afirmação que não deixava espaço para a discussão. Sara sentiu o coração acelerar instantaneamente. Confia em mim, minha pequena, ele disse, estendendo a mão com confiança absoluta que sempre a desarmava completamente. O helicóptero privado a levou para o meio do deserto, onde uma tenda luxuosa estava montada exatamente como ela havia descrito do seu livro favorito. Tapetes persas cobrindo a areia, almofadas macias espalhadas, café da manhã árabe completo, esperando enquanto o sol nascia pintando o céu. O seu livro favorito? Zaidan disse, servindo chá com aquele sorriso de lobo. O protagonista leva a mocinha para o café da manhã em lugar impossível.
Achei que estava na hora de você viver isso de verdade. Sara arregalou os olhos, sentindo a emoção apertar a garganta. Ele lembrara de cada detalhe. Depois do café, 2 cavalos árabes puros esperavam. Cavalgaram lado a lado pelo deserto, o vento trazendo uma sensação de liberdade que ela nunca experimentara. Chegaram a um oásis escondido com água cristalina e flores selvagens. Página 156. Zaidan disse desmontando. O lugar secreto que só eles conhecem. Ajudou-a a descer, as mãos demorando na cintura dela mais do que o necessário. Este oásis pertence à minha família há gerações e agora é nosso. A forma possessiva, como disse aquilo, fez algo derreter dentro dela. Almoçaram conversando, rindo, conectando-se de formas que iam além do físico. Por que você está fazendo isso tudo? Sara perguntou com voz suave. Zaidan parou e olhou diretamente nos olhos dela. Porque você merecia viver essas cenas, respondeu com intensidade. E porque cada segundo contigo é segundo bem gasto, minha pequena. Simples assim. Inclinou-se mais perto com aquele sorriso sexy. E por ver você feliz é viciante, já estou completamente dependente. Mais tarde, Zaidan a conduziu para um salão privado vazio. Música suave começou, e ele estendeu a mão sem dizer palavra. Sara colocou a mão na dele, sabendo que desta vez seria diferente. Ele a puxou para perto, não com urgência, mas com algo mais profundo. Dançaram devagar, corpos finalmente permitindo-se ficar próximos, sem defesas. 6 meses de tensão borbulhavam entre cada movimento. Sabe o que percebi? Zaidan murmurou no ouvido dela, fazendo-a arrepiar. Você sorri diferente agora. Sorri de verdade, e eu vou fazer questão de ver esse sorriso todos os dias pelo resto da minha vida. No entardecer, levou-a para uma varanda privada, onde o sol se punha, criando um espetáculo de cores. Ficaram em silêncio, apreciando. Mas então, Zaidan virou para encará-lo. Segurou o rosto dela entre as mãos. Então, minha pequena, disse com aquele sorriso confiante e sexy, que sempre a deixava sem fôlego. Agora que você é oficialmente livre, oficialmente curada, oficialmente dona de si mesma, os olhos dele desceram para a boca dela. Agora eu vou ser bem claro sobre o que eu quero. Sara prendeu a respiração. E o que você quer? Perguntou com a voz rouca. Você? Zaidan disse sem hesitação, a voz descendo para um tom que fez o corpo inteiro dela aquecer. Eu quero você nos meus braços, na minha cama, na minha vida. Quero acordar com você todo o dia e dormir com você toda a noite. Quero te fazer rir, te fazer gemer meu nome, te fazer esquecer que algum dia você foi de outro. Aproximou o rosto até a respiração dele se misturar. E não estou pedindo permissão, minha pequena. Estou te avisando do que vai acontecer se você não fugir agora. E se eu não quiser fugir? Sara sussurrou, sentindo o coração disparar. O sorriso dele ficou absolutamente pecaminoso. Então você é minha completamente, e eu não divido, não empresto, não devolvo. Passou o polegar pelos lábios dela, devagar. Última chance de correr, Chapeuzinho. O lobo mau está prestes a te devorar. Sara sorriu, puxando-o pela camisa. Então me devora. E Zaidan obedeceu com prazer. O beijo explodiu com 6 meses de desejo reprimido. A boca dele capturou a dela com fome, e Sara respondeu com igual desespero. As mãos dele percorreram as costas, desceram, apertaram os quadris, puxando-a impossível de mais perto. 6 meses. Ele rosnou contra a boca dela. 6 meses me segurando. Agora você aguenta as consequências. Pegou-a no colo sem esforço, e Sara envolveu as pernas na cintura dele instintivamente. Para onde estamos indo? Ela perguntou ofegante entre beijos. Meu quarto, Zaidan respondeu com voz rouca. Onde vou passar a noite inteira te mostrando exatamente o que você perdeu por todo esse tempo? Ele mordeu o lábio inferior dela suavemente. E amanhã, quando você mal conseguir andar,
Vou fazer tudo de novo, mais devagar, até você implorar. Sara gemeu baixinho e ele sorriu contra a pele dela. Ah, minha pequena, você nem imagina os planos que eu tenho para você. A porta do quarto fechou atrás deles e a noite se desenrolou em promessas cumpridas e descobertas incríveis. Quando finalmente ficaram exaustos entre os lençóis bagunçados, Sara deitou no peito de Zaidan, traçando os músculos dele preguiçosamente. Ainda não acredito que isso é real, ela murmurou. Zaidan segurou o queixo dela, fazendo-a olhar para cima. Acredita, disse com aquele sorriso confiante. Porque isso aqui é para sempre, minha pequena. Você é minha agora oficialmente. Semanas depois, Sara acordou com Zaidan, já vestido ao lado da cama. Onde você vai? Perguntou sonolenta. Ele se inclinou, beijando-a devagar. Reuniram os papéis, volto logo. Sara franziu a testa. Que papéis? O sorriso dele ficou misterioso. Você vai ver. Horas depois, ele voltou com um envelope. O que é isso? Sara perguntou curiosa. Zaidan abriu, revelando uma certidão de casamento. Nossa licença! Já agendei para a semana que vem. Espero que você goste de surpresas, futura rainha Al-Faru. Sara arregalou os olhos. Você está me pedindo em casamento? Não. Zaidan respondeu, puxando-a para o colo com um sorriso sexy. Estou te avisando que vai casar comigo. Diferença importante. Beijou o pescoço dela devagar. Mas se quiser fingir que tem escolha, pode tentar recusar. Vai ser divertido te convencer do contrário. Sara riu, envolvendo os braços no pescoço dele. Você é impossível, ela disse gargalhando agora. E você é minha, ele respondeu contra os lábios dela. Então somos perfeitos um para o outro. No dia do casamento pequeno e íntimo, Sara usava um vestido simples, mas perfeito. Quando chegou perto, Zaidan estendeu a mão com os olhos queimando. Pronta? Perguntou. Sempre estive, ela respondeu. Disseram sim, não por obrigação, mas por escolha verdadeira. O beijo selou promessas de para sempre. Quando se separaram, Zaidan encostou a testa na dela. Minha, ele sussurrou. Sua, para sempre, ela confirmou. Para sempre. Na noite de núpcias, Zaidan levou no colo para o quarto. Agora sim, você é oficialmente minha pequena, disse com aquele sorriso de lobo que ela amava. E eu tenho planos muito, muito indecentes para minha esposa. Sara riu, puxando-o para o beijo. Então mostra, pediu ela. Com prazer ele respondeu, baixando-a na cama. Mas te aviso, você criou um monstro. Passei meses me segurando. Agora que você tem meu sobrenome, não tem mais escapatória. Ele mordeu o lábio dela suavemente. Espero que tenha dormido bem ontem, porque hoje a noite vai ser longa, muito longa. E amanhã? Bem, amanhã eu recomeço tudo de novo. Promete? Sara provocou com um sorriso. Prometo. Zaidan respondeu com os olhos queimando. Todo dia, pelo resto da nossa vida, eu vou te lembrar porque você escolheu o lobo mau e vai adorar cada segundo minha esposa. E ele cumpriu essa promessa. Se inscreva no canal e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas com nossas histórias. Deixe seu like, ative o sininho e dê hype neste vídeo para nos ajudar a atingir ainda mais apaixonadas por romances de tirar o fôlego. Agora, assista o próximo vídeo que vai aparecer aqui na sua tela. Nos vemos lá. Amém.